untuk jadwal manaqib internasional di Masjid Bandung Raya atau di Masjid Raya Jawa Barat untuk pada tanggal 2 Agustus hari Sabtu depan. Sekali lagi, manaqib internasional di Masjid Raya Bandung tanggal 2 Agustus hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala samsul mursalin wa qamaril nabiyyin wa siratil muntaqal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadah. Kemudian nanti kita manaqib ini dalam rangka merayakan 9 kemenangan. 1. La'allakum tattaqun, 2. Nuzulul Quran, 3. Lailatul Qadar, 4. Idul Fitri, 5. Bil Aidil wal Faizin, 6. Maulid dan Maulud ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 7. Kejayaan agama dan negara, 8. Ketahanan nasional NKRI, dan 9. Peradaban dunia. Diawali dengan majelis doa. Yang pertama untuk seluruh ahli silsilah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahasuriyah Yasin Narasa PPKN. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua untuk seluruh keluarga besar Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahasuriyah Yasin Narasa PPKN, segala hajatnya semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga untuk segala urusan sahibul hajat pemangku manaqib yaitu Haji Lilik Kurniawan keluarga besarnya, semoga segala hajatnya Allah kabulkan, segala urusannya Allah permudah, Allah lancarkan. Bil barakah wal karamah Syekh Muhammad Abdul Rasul radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang keempat untuk ketahanan nasional NKRI, kejayaan agama dan negara, dan untuk peradaban dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, majelis doa telah selesai dilaksanakan. Semoga doa kita semua ada dalam ijabah Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya mari kita memasuki acara pokok yaitu khidmat amaliyah dan khidmat ilmiah. Pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim oleh Haji Suwandi. Pembacaan sholawat at-Tariqiyah oleh Ustaz Suhaidi Adasiri. Pembacaan tanbih oleh Kiai Haji Tatang Maulana Askandari. Pembacaan Pancasila oleh Ustaz Oni Syahadi. Pembacaan Tawassul
akan diimami oleh Kiai Abdul Aziz, pembacaan manqobah oleh Ustadz Agung. Dilanjutkan dengan tabaruk kitab Fadailus Syuhur yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Sya'roni Abdul Wahab. Dilanjutkan dengan hikmat ilmiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ibda Punnawilan Polri Kiai Haji Muhammad Sana Kristiana. Dan manaqib ditutup dengan sholawat Bani Hasim 3 kali oleh Ustadz Jabriyah. Demikian susunan acara. Kepada para petugas dipersilahkan secara estafet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh,
Al-Fatihah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روح جبريل اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء
وسلم وبارك عليه باب الشفاعة شيخنا الكرم وبشير سلطان الأولياء في هذا الزمن شيخ الشيخ أحمد بن الغسيل والله المصلي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين يا نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة الشيخ عبد الله مبارك ابن محمد الفاتحة. الله يرحمه ويسلمه. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu yang bersemayam di Padapan Suryala yang PPK di sana Padepokan. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua muda, semoga ada dalam kebahagiaan dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul tertekan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur zahir dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahad Suryala Yasirna Rasabillahi, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah keduanya tadi sepantasnya. Demikian sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dalam mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kepada hadrat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insyaallah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Satu, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, mesti kita hormati. Begitulah semestinya hidup rukun dan saling harga menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya mesti bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai dengan akhirat, badan payah hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah Anda menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya mesti belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya mesti dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberikan keinsyafan dan menginjak jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin mesti kasih sayang, ramah tamah serta bermaksudi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh,
hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka dari fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam alaihissalam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian semestinya saling harga-menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Ma'idah yang artinya hendaklah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Coba renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemari pahloh tindawi, namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cager. Tiada lain amalan kita Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahada Surya Layasirna Rasa PPKM. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya syaitan. Wasiat ini mesti dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Pada Bansuriyalaya 13 Februari 1956, wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Guru Agung Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untayan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan meneliti murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. 5. Mesti menyayangi orang yang membenci bangsa almarhum waridul wasabati bangsa wa usqadasullah surah Al-Fatihah. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila al malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wasyuhada'i was salihin wa ali kullin wa ashabi kullin wa ila ruhi abin adam wa ummina Hawa wa ma tanazala bainahuma ila yaumiddin. Kullu syai'in lillahi lahul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi sadatina wa mawalina wa ibadina sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wal karamati wat tabi'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Kullu syai'in lillahi lahul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid-din wal ulama'ir rashidin wal qurra'il mukhlisin wa litabdil muhaddithin wa sa'ir sadatis sufiyatil muhaqqiqin wa ila kulli waliyyin wa waliyatin min masharikil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha. Kullu syai'in lillahi lahul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila ahli silsilatil tariqatil qadiriyyatin naqsyabandiyya wa hasriya la yasirna sampai PKN wa jami' ahli turuqi khususan ila hadratis sultan awliya bin alamin Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani wa Sayyidi Sabil Qasim Junaid Al-Baghdadi wa Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Birghi wa Sayyidi Syekh Siri Saqdi wa Sayyidi Syekh Habib Al-Ajami wa Sayyidi Hasan Al-Basri wa Sayyidi Syekh Ja'far Al-Shadiq wa Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamdani wa Sayyidi Syekh Yazid Al-Bustami wa Sayyidi Syekh Baharuddin Al-Naqshbandi wa Hadrati Imam Rabbani wa Sayyidi Samad Khatib Ibn Abil Ghaffar As-Sambasi wa Sayyidi Syekh Talha bin Kalabuddin Karisabul Sirbani wa Sayyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad la hadrati Sayyidi Samad Sahib al-Wafadatil Arifin
حضرة شيخنا مرشدنا سلطان الأولياء في هذا الزمان سيد الشيخ محمد عبد الغوث المسلول قدس سرهم وصولهم وفرعهم وعلى سلسلتهم والآخرين عنهم كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى والدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمنها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما
الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك berkakaramah wassalam Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya imam
إمام المتقين ويا شرفة العابدين ويا ضوء الأركان ويا حبيب الرحمن ويا مجري الكلام القديم ويا شفاء السقام السقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji bagi Allah Pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini Siklumit Manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, kutipan dari kitab Uqudul La'ali fi Manaqibil Jaili dan kitab Tafrihul Khatir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, Kang Haji Milik Kurniawan beserta keluarga, dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai berikut. Manaqib 24. Masyarakat yang menderita penyakit taun sembuh dengan rumput dan air madrasah Syekh Abdul Qadir. Para ulama meriwayatkan pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir terjangkit wabah penyakit taun sehingga berjuta orang meninggal dunia. Masyarakat datang berduyun-duyun datang meminta pertolongan kepada Syekh. Beliau mengumumkan kepada mereka, barang siapa makan rumputan madrasahku, Allah akan menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Karena terlalu banyak yang sakit, rumputan itu habis. Syekh mengumumkan lagi, barang siapa yang meminum air madrasahku akan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar pengumuman itu, para penderita penyakit beramai-ramai minum air madrasah Syekh. Seketika itu juga mereka menjadi sembuh kembali dan penyakit taun pun lenyap. Manaqib ke-27. Syekh Abdul Qadir memberi 40 ekor kuda untuk orang sakit. Diriwayatkan ada seorang yang bertempat tinggal agak jauh dari kota Baghdad terdengar berita tentang kemasyhuran Syekh Abdul Qadir. Ia pun bermaksud akan berziarah pada Syekh karena terdorong rasa mahabbah. Setibanya di lokasi kediaman Syekh, ia keheranan melihat istal kudanya megah sekali. Lantai istalnya dibuat dari emas dan perak, pelananya dibuat dari sutra dewangga. Kudanya 40 ekor, semuanya bagus-bagus dan mulus-mulus tiada bandingannya. Terlintas dalam hatinya prasangka yang kurang baik. Katanya ia seorang wali, tetapi mengapa kenyataannya seorang pecinta dunia? Mana ada seorang wali mencintai dunia? Tidak pantas diberi gelar waliullah. Niat semula untuk bertemu dengan Syekh seketika itu juga dibatalkan. Lalu ia bertamu kepada orang lain di kota itu. Beberapa hari kemudian ia jatuh sakit sangat parah. Tidak ada seorang dokter pun di kota itu yang mampu mengobatinya. Ada seorang paranormal beragama Nasrani yang memberi petunjuk. Penyakitnya itu tidak bisa sembuh kecuali dengan hati kuda, dan syarat kudanya harus seperti yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir. Beliau seorang yang sangat dermawan, pasti mau menolong. Setiap hari disembelih seekor kuda untuk diambil hatinya selama 40 hari, sehingga 40 kuda habis semuanya. Dengan 40 kuda itu sembuhlah orang itu seperti sedia kala.
Dengan rasa syukur yang tiada terhingga dan diiringi rasa madu, ia datang menghadap Syekh mohon ampunan. Syekh berkata, untuk kamu ketahui, sejumlah kuda yang kubeli itu sebenarnya untukmu, karena aku tahu kamu akan mendapat musibah, menderita penyakit yang tidak ada obatnya, kecuali harus dengan 40 hati kuda. Aku tahu maksudmu semula, kamu datang lalu berzarah kepadaku, semata-mata didorong rasa cinta kepadaku. Namun kamu berprasangka buruk kepadaku, sehingga kamu bertamu kepada orang lain. Setelah mendengar penjelasan itu, ia merasa bersalah dan segera bertobat. Lalu Syekh meluruskan niatnya dan memantapkan keyakinannya, dan para normal itu masuk Islam. Allah ghafur ala rahmat wa ridwan wa bidana bi asrarihi fi kulli waqti wa makan ila hadratis sultanil awliya wa qudwatil asfiyat qutbir rabbani والقدس سمدان الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين. اللهم بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبأسمائك عبد القادر المجتبى طهر قلوبنا من كل سوء بائدنا عن مشاهدتك ومحبتك ومثل على السنة والجماعة واشرح بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها ذنوبنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المتسفين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في سنته واطلع الغر المحجلين وشأ السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. ورضاه وشفاعته وأرسال وبركاته وصلاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.